Ganda. Fear of God. O, size nito, large. Code na lang ako dito ng 05. 05 Key Essentials. Clarice Buendicho, 2XL. Yours, Madam Clarice. Units ang brand. Eto, may essentials pala ako na jacket. Large lalaki. Large. Code 05, Cobilia. Madam Cobilia Essentials. Clarice Bendicho yan. Ay, may Ami din pala ako, mga madam. Grabe. Sobrang bago nito. Ami, ha, Ami. Ami. O, size ni Ami, large lang sa lalaki to. Code Ami. Code Ami, bagong-bago. Large lalaki. Code Ami, large lalaki. Code Ami. Clarice Bendicho. Cobilia. Ganda nito, oh. Madam, pang ibang bansa po to na Nike, ha. Ami. Ian Peña. Ian Peña, yours na si Ami. Complete tags to. Ian Peña. Eto po, pang ibang bansa po na original Nike. Blue tag pa to, mga Bernados ko. 220 pesos, ha. Best fit ako dito, medium lalaki. Code Paldo. Yun na yung quality. Medium hoodie panlalaki. Code ako Paldo. Ay, sorry. Wait lang, mga madam. Si Just pala, tambak na. Cobilia. Sino sa Ami? Sino sa Ami? Ian Peña, Ami. Gwapo ni Nike, oh. Hoodie pa. Ganda nito, mga matina niya naman, oh. Pwede pang motor. Wool to, ha? Madam, wool. Tapos, eto, cotton. Code Paldo. Code Ami. Kinode Ami. Paldo. Ha? Cobilia to. Cobilia. Ito, Ian. Ian Peña. Hoodie na Nike original po, ha? Wool to, ha, mga madam. Wool. Tapos, eto yung cotton niya. Meron pang Nike. Sir Chito Basilio, yours na po. Old na ba yan, Sir Chito? Parang old ka na, no? Chito Basilio. Next! Ay, ito ba yung sinerch mo? Yung made in Italy? Luxury. Oo. Magkano to? 30 ata. 30K? Madam! Luxury na polo shirt. Worth 30,000 yung mga polo po doon. Complete tags to. Kayo na lang ang mag-ano. Ayan, made in Italy. Luxury to. Luxury. Para siyang Balenciaga Ami. Iba yun? Sir Chito? Ayan. Medium lalaki, code luxury. Marami ng brand dito na hindi ko na alam. Pero mga mahal pala. So, kayo na lang bahala, ha. Kasi okay to, eh. Kagaya nito, hindi ko maintindihan. Etro,